Manyoso. 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 Binato. Wala na awan ni Pisebre. 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 Binigay doon sa ilalim. Ispera. Foul. Counted. 21. Manyoso. Manyoso. Pasto. Ni. Isas na pala yun. 10 seconds to shoot. Kuya Sales. Pasto. Number. Good. Ito kay Mendoza. Mendoza sa gitna. Floater easy. 2 points by Mendoza. Kuya Benji. Bababa ng bola. Kuya Benji. Kuya Benji for 3. No. Sino makakuha ng bola? Lasana. Umigot. Binigay kay Gamon. Kuya Mon. Easy. 2 points. Ay, foul. Counted. De La Peña. Binigay dito kay nila. Molina for 2 points. Natural. Paso empty. Paso Lasana sumubok na naman sa 3. Pero wala. Nakuha ni Ora. Easy 2 points by Ora. Wow! De La Peña. Paso Molita. Paso number 19. Ay, tapos na naman. Natural. Paso Ora. Nakuha ni Molina. Paso kaya Benji Bonifacio. Paso De La Peña. Paso Molita. Apakaganda. Easy 2 points. Natural. 10 seconds to shoot. Paso Kuya Mon, napakalaki. Sumagasa. Easy 2 points. Lasana. Paso De La Peña. Lasana binigay doon kay Kuya Mon. Easy 2 points by Kuya Mon. De La Peña. 10 seconds to shoot. De La Peña. Paso Molita. Wala na. Shot up. 5 seconds. Eto na. 9. Ay, lupit.